Good morning. Uh, we are happy to know that tomorrow, the 1st of July, is a very important day. That's our Doctor's Day. Our Doctor's Day is a very important day in anybody's life. In fact, I would even equate it to some extent with a Teacher's Day or even Father's Day. Doctors are very important in anybody's life, especially for a person of my age. I'm 82. I'm Arjun Dhawan, and I have seen the life, and it has been on many occasions that doctors have played a great part in keeping me fit, taking care of me, and making me arrive at this age in a good, healthy condition. The first doctor that I remember in my life, very important doctor, Dr. Jiji Bhai. He was a very committed Parsi doctor. In 1947, when our family came from Karachi as refugees with very little money, and we had a small kholi at Padhuni Masjid Bandar Road, and luckily Dr. Jiji Bhai was a part of a charitable dawakhana, and because our family was pretty large size, we were 8 people, Dr. Jiji Bhai took care of our family for the next 30 years. From 1947, for next 30 years. Amazing. He was an amazing person. Those days, there were not many big hospitals. Even if there were, our family perhaps could not afford them. So Dr. Jiji Bhai was an angel. And then, of course, I left for Africa in 1957, but my family stayed here. And then later on, after many years, recently, Dr. Kailash Jaiswal has been looking after our whole family for the last 5 years, who has played a great part. I respect him. And very lately, I have come in contact with Dr. Prem Naganath, who is the head of the Gatwick Department of Medicine in Jaslok Hospital. He has been educating us. He has been looking after us. And I would say that we owe him a lot. And who can forget the great part the doctors have played these days when, with the invasion of Corona in our lives for the last 4 months, many doctors have played great part. So I would say thank you to all the doctors. May God give you great life, good life, safe life. Thank you. नमस्कार. 1 जुलै हा आंतरराष्ट्रीय डॉक्टर्स डे म्हणून पाळला जातो. जेव्हा आरोग्याच्या काही तक्रारी असतात तेव्हा आपण डॉक्टरांकडे जातो, त्या तक्रारींचं निवारण करून घेतो आणि डॉक्टरही निरलसपणे रुग्णांची सेवा करत असतात. कधीकधी त्यांच्या पर्सनल आयुष्याचा बळी देऊनसुद्धा ते रुग्णाचं हित पहिल्यांदा बघतात. त्यांच्या या निरलस सेवेबद्दल आपण सातत्यानं त्यांचे धन्यवाद मानले पाहिजेत. कधीकधी घरच्या महत्त्वाच्या गोष्टींच्या पुढे रुग्णसेवा ते तितकीच महत्त्वाची मानतात आणि घर बाजूला ठेवून रुग्णांना महत्त्व देतात. त्यांच्यामुळे लाखो लोकांचे जीव वाचतात आणि लाखो लोक आनंदानं आणि सुखानं या पृथ्वी तलावर नांदत आहेत. त्यांच्या या स्नेहमय कृतीसाठी आपण त्यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करूया. आपल्या संपर्कातल्या डॉक्टरांच्याबद्दल आणि जगभरातल्या सर्वच डॉक्टरबद्दल
तर त्यांच्याबद्दल ही कृतज्ञता व्यक्त करतो आणि तुमची अशी निरलस सेवा सतत आम्हाला मिळत राहावो आणि आम्हीही त्या सेवेचं मोल जाणून त्याच्याबद्दल आम्हीही कृतज्ञ राहू. नमस्कार. Hello, I am Jayshil Shetty from Ashok Nagar, Kandivali East, Mumbai. First of all, let me thank Graceful Living for giving me an opportunity to tell on today's topic, Doctors' Day. National Doctors' Day is being observed today on 1st July 2020. The theme for this year's Doctors' Day is Lessen the Mortality of COVID-19. This Doctors' Day is celebrated in the memory of Dr. Bidhan Chandra Roy in order to pay honor to the entire medical profession. Doctors' Day 2020 is dedicated to the innumerable doctors who are serving during the epidemic COVID-19 period. Gone are the days when we used to tell the proverb, an apple a day keep the doctors away, or eat an apple before going to bed and you will keep the doctors away from earning his daily bread, etc. Every citizen of India, poor or rich, now learnt a good lesson and got a strong message from the recent epidemic coronavirus disease. No matter how perfect his immune system was prior to COVID-19 period. The role of doctors, nurses and all other health workers during this period of this COVID-19 is noteworthy, and their noble service during this period in attending these patients is commendable. A doctor's life is not as easy as they must deal with nearly many problems with varying symptoms of many diseases, taking risk of their own life. Doctors are called life saviors and also as COVID-19 warriors for attending this particular coronavirus diseases. They put their own life on the line and treat even the most life-threatening diseases. The safety and health of all the doctors, nurses and other healthcare workers should be of great concern to each and every citizen of India. Violence against healthcare professionals was included as an amendment in Epidemic Diseases Amendment Ordinance 2020. But this is just a beginning. There are many miles to go in this regard for strict implementation. Even doctors in the country should be in the duty station, and every clinic and nursing home are instructed by Indian Medical Association to rededicate themselves in the service of nation and the humanity. Today is a day to say all of them a big thanks for their love, affection and priceless care of their patients. Let me end by saying Happy Doctors' Day to all the doctors who always put their patients first and do their best to give health to their patients. Thank you. आज डॉक्टर्स डे आहे. हा आपल्याला डॉक्टरांबद्दलचा कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा दिवस आहे. कारण काय, डॉक्टर हा आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. मी परवाच पुण्याला जागा बघायला गेलो होतो. त्यावेळेला पाहिलं की मला एजंटची जागा दाखवता, त्यामध्ये त्याचा एक प्रकर्षाने तो मला पॉईंट दाखवायचा की बघा या ठिकाणी तुम्हाला डॉक्टर जवळ आहे, हॉस्पिटल पण तुम्हाला जवळ आहे आणि तुमच्यासारख्या ज्येष्ठ नागरिकांना हा तुम्ही विचार मोठा या दृष्टीने केला पाहिजे असं माझं मत आहे, असं तो मला म्हणायचा. आता खरं म्हणजे त्या डॉक्टरांचं करिअर खूप त्रासदायक आहे. म्हणजे 4.5 वर्षाचा कोर्स म्हणजे सगळ्यात मोठा कोर्स आहे. याशिवाय 1 वर्षाची इंटर्नशिप करायची, 6 महिने खेड्यात काम करायचं आणि त्यामुळे नंतरही परत सेटल होणं अवघड आहे. कारण काय, आज झोपडपट्टीत जरी जागा दवाखान्यासाठी घ्यायची म्हणजे ती खूप खर्च आहे. नाही तर मग एखाद्या हुशार डॉक्टरला शेवटी एखाद्या कॉर्पोरेट हॉस्पिटलच्या नादी लावावं लागतं आणि ते थोडेसे बदनाम क्षेत्र झालेलं आहे हल्ली. आणि हे डॉक्टरचं काम तसं म्हणायचं तर गलिच्छच आहे की एखाद्या रोग झालेल्या ऑर्गनला हात लावायचा म्हणजे आपल्याकडे एखाद्या अशा गोष्टीकडे बघायचं सुद्धा आपल्याला खेळस येईल. तर अशा ठिकाणी त्यांना काम करावं लागतं. आणखी मी पाहिलं की आता खूप त्रासदायक असं काम आहे की माझा भाऊ जो डॉक्टर होता आणि तो रजिस्ट्रार असताना तो जवळजवळ 24 तास एखाद्या बॉन्डेड लेबरसारखा तो बांधलेला होता हॉस्पिटलला. फक्त जेवायलाच फक्त त्याला कधी 15 मिनटं सुट्टी मिळायची, एवढं त्याचं काम होतं भरपूर. आणि या विशेषतः डेंटिस्टसुद्धा, आता आपण पूर्वी डेंटिस्टकडे जायचो ते
एखाद्या दात काढण्यासाठी जात होतो, पण आता हल्लीचे जे डेंटिस्ट आपले दात वाचवतात आणि दात जर आपले वाचले तर आपल्याला नक्कीच आपलं आयुष्य सुखकारक होईल. कारण काय, त्यामुळे आपलं पचन चांगलं होतं, आपलं आयुष्य पण चांगलं होऊ शकेल. तर या डॉक्टरांबद्दल मला खूपच कृतज्ञता वाटते. तर या डॉक्टरांनी आपल्या जीवन सुखकर करण्यासाठी खरोखर मनापासून प्रयत्न करायचा अशी त्यांच्याकडनं अपेक्षा आहे. धन्यवाद.